तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो। हे सदा प्रभु दासगण तुमने प्रशंसा करो, सदा प्रभु नाम प्रशंसा करो। आज ठार अनंत काल सदा प्रभु नाम धन्य हो। सूर्यर उदय स्थान ठार तयर अस्त स्थान पर्यंत सदा प्रभु नाम प्रशंसनीय। सदाप्रभु समुदाय गोष्ठी उपरे ताहांकर गौरव आकाशमंडल उपरे उच्चीकृत। जहाँकर आसन ऊर्ध्वरे जे आकाश पृथ्वी को देखा अपना को नत करती से सदाप्रभु आम मान परमेश्वर को तुल्य किए। से अधिपति मान संगे निज लोकों अधिपति गण संगे बसाइवाई दरिद्र को धूलि उठाती और दीनयन को खतरा से उत्तोलन करती। से बंध्या स्त्री की गृहिणी और संतान गणर आनंदमयी माता करती। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो। आमर परित्राणकर्ता प्रभु ख्रीष्ट नाम आपण मान समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार सहित आज ये पवित्र उपासना को मु स्वागत जनाऊँगी। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो जे प्रभु आज आम को पुणी थे ए अपूर्व सुजोग देले आमर ए ऑनलाइन उपासना रे जोग देता प्रत्येक भाई भूणी मान को मो हृदयर धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँगी। आपण मानकर उत्साह निमंते आपण मानकर आग्रह निमंते प्रभुंकर वाक्य शुणा प्रभुंकर उपासना करने एत मो धन्यवाद जनाऊँगी। आमर अन्य भाई भूणी माने जो माने यूनियन चर्च नुहति मात्र अन्य स्थान आम सहित जोग देइछंती ए उपासना रे समान को मध्य मो धन्यवाद सह आ स्वागत जनाए। आसंता माने आज ए पवित्र उपासना आरंभ करी आमने प्रभु निकट रे प्रार्थना करिवा। आसंत प्रार्थना करिवा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता आमर प्रेममय प्रभु तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद करू करू प्रशंसा करू करू प्रभु आज अप्रभु ये सुंदर अप्रभु अपराह्न समय तुम अनुग्रह सिंहासन निकट को आसवा को देच प्रभु तुम नाम धन्यवाद दौचु जे तुम्हें आमर जीवित परमेश्वर तुम्हें आमर प्रभु पालक होइच। प्रभु आमने जदि आज जगत बंचीचु केवल तुम दयार बंचीचु प्रभु तुमर अनुग्रह आम तुम्हें प्रचुर करियछ। दिन प्रतिदिन तुम्हें आमर जत्न तत्व नेउच आम प्रतिपालन करुच आमर सहवर्ती होइच। तुम पवित्र महानामर धन्यवाद हो। हे पिता परमेश्वर आसे बेले आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो। ये उपासना जोग देता प्रत्येक भाई भूणी मान को तुम्हें आशीर्वाद करो। जे प्रिय प्रभु आज उपासना रे आम तुमर स्पर्श पाइबो तुमर वाक्य ध्यान कला बेले प्रभु तुम्हें आम संगे कथा कह एवं आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो। ये प्रार्थना जीशु नाम उत्सर्ग करुअछु आमेन। आसंता माने प्रभुंकर प्रशंसा करू करू गोटे गीत बोलिबा आउ से समय आम प्रभु भंडार को जो नैवेद्य आनीचु आ संग्रह करा जिवो। आपण माने जो मैंने ऑनलाइन रे दउचंती आपणकर दान दशमांश धन्यवाद दान दयाकरी आपण माने आपणकर से ऑनलाइन रे दान पठांतु एवं आपण माने जो मैंने ऑनलाइन रे देई परुनांती आपणकर दान को पृथक रखंतु। प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार सकाळ 8:30 ठारू 9:30 पर्यंत आमनकर मंडली परिसर रे आमनकर मंडली नेता माने थिबे आपण समान को आपणकर दान दशमांश दान विशेष दान जहाँ किसी रखिंट ता समान को हस्तगत करी आउ समान को ठारू आपण रसीद नहीं पारे। मन रखिए प्रत्येक सप्ताहर सोमवार एवं शुक्रवार सकाळ 8:30 ठारू 9:30 मध्य आउ समान थिबे दयाकरी आपण आसिक देबे। जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे
ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ସୀମାରେ ମୋତେ ଭେଟିବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତେଜରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ସୀମାରେ ମୋତେ ଭେଟିବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତେଜରେ। ଲଭିମୁ ନୂତନ ଶରୀର ହୋଇଯିବି ତାଙ୍କ ପରିରେ। ଲଭିମୁ ନୂତନ ଶରୀର ହୋଇଯିବି ତାଙ୍କ ପରିରେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ। ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ସେ ମହାପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ସେ ମହାପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ନ ଯିବ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ। ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ। ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ। ଯିବି
आसंता माने प्रभु निकट में प्रार्थना करिबा आमानकर केतेक भाई भणी माने समानकर जन्मदिन समाने पालन करिसंती एवं आउ केतेक पालन करने को जाउछंती समान को आमने स्मरण करिबा आमने समान पई ईश्वरंकर विशेष अनुग्रह भिक्षा करिबा आसंता माने प्रार्थना करिबा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता मानकर प्रेममय प्रभु एत बेले तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद करू करू प्रशंसा करू करू प्रभु तुम दार सिंहासन निकट को आसु अच्छु प्रभु आमानकर भाई भणी मान जीवन में तुम्हें जो अनुग्रह आशीर्वाद देइछ से तुम नाम को धन्यवाद दूचु पिता परमेश्वर इस समय आमने विशेष भाव में धन्यवाद दूच प्रभु डॉक्टर राकेश एवं विशाखा को तुम्हें अनुग्रह कल प्रभु आ से 8 तारिख दिन तांकर मैरिज एनिवर्सरी पालन करिसेंती प्रभु आ से दंपति को तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद करो जो उद्देश्य तुम्हें समान को जगतर संयुक्त करिछ प्रभु आ तुम उद्देश्य को जेपरि समान सफल करिवे ए नूतन वर्ष तुम्हें समान संगी परमेश्वर हुओ प्रभु एत बेले आम धन्यवाद देचु आमर भौणी निवेदिता मुदुली आउ से प्रभु 10 तारिख दिन तांकर जन्मदिन प्रभु पालन करचंती तुम्हें तांको आशीर्वाद कर सुजाता महांती प्रभु आ तांको मध्य तुम्हें दया कर प्रत्युष कुमार प्रधान प्रभु तांको मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर मिहिरलाल एवं सीमाराणी बेहेरा सेमाने मध्य प्रभु आ तांकर जो मैरिज एनिवर्सरी प्रभु आउ सेमाने पालन को करुछंती समान को तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद करो प्रभु विकास रंजन दास एवं प्रभु सुंदरलाल एवं निमाराणी बेहेरा समाने समान कर मध्य जो मैरिज एनिवर्सरी प्रभु समान को मध्य आशीर्वाद करो प्रिय प्रभु यही समय आम प्रत्येक को तुम हस्त समर्पण कर पिता तुम प्रिय लोक मान को हाँ प्रभु आ समान जीवन में जो नूतन वर्ष जोग कर पारिवारिक जीवन में समान व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ये नूतन वर्ष तुम्हें समान पालक चालक ही सर्व प्रकार विपद आपद रक्षा करी तुमर निमंते बंचापी आउर अधिक तुमर निकटवर्ती होगापी तुम्हें साहाय्य कर बोली आमने प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु यही समय विशेष भाव में प्रभु से शोक संतप्त परिवार गुड़िक निमंते प्रार्थना करुछु हाँ प्रभु कटकर प्रभु प्रेम रतन एवं प्रभु चेतनानंद महांती एवं प्रभु सुबोध महाराणा हाँ प्रभु समान परिवार निमंते प्रार्थना करुछु प्रभु तुमर प्रिय लोक मान को तुमर कोल को तुम्हें नहीं एत से परिवार गुड़िक प्रभु जो शून्य स्थान अच्छी प्रभु जो दुख अच्छी हाँ प्रभु जो नैराश्यता अच्छी प्रभु तुम्हें समान कर अश्रु जल पोछि दियो समान हृदय दुख दूर कर एवं प्रभु तुमर स्वर्गीय शांति सांत्वना समान को प्रदान कर बोली आमने प्रार्थना करुछु प्रभु इस समय आमने विशेष भाव में मंडलीर वयोज्येष्ठ एवं प्रभु जो मन असुस्थ से प्रार्थना कर पिता तुम्हें प्रत्येक को जानिच हे प्रिय प्रभु इस समय विशेष भाव में जो भाई भूणी मैंने से कोविड-19 रे प्रभु आक्रांत होती से भाइरस द्वारा एवं प्रभु जो मान चिकित्सा चली प्रभु तुम्हें समान को तुम दिव्य सुस्थता तुम्हें प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछु प्रभु सेपरी हाँ प्रभु आ जो भाई भूणी मैंने कैंसर रोग में पीड़ित प्रभु चिकित्सा दौरान समान को तुम्हें दया कर एवं प्रभु जो भाई भूणी मैंने अन्य रोग में प्रभु आक्रांत होती प्रभु जो मान अन्य आवश्यकता अच्छी प्रभु तुम्हें समान को विशेष भाव में दया कर प्रभु एत आमर राज्य सरकार निमंते आम केंद्र सरकार निमंते प्रार्थना करुछु आम बॉर्डर रे जो सिचुएशन देखा दे प्रभु साहाय्य कर आम नेता नेत्री मान को ज्ञान बुद्धि दियो जेपरि प्रभु से शांति फेरी आनिबे प्रिय प्रभु यही समय आम मंडल समस्त सेवा कार्य निमंते प्रार्थना करुछु प्रभु प्रार्थना करुछु आम प्रभु जो ऑनलाइन वर्शिप चली प्रभु ये उपासना को तुम्हें आशीर्वाद करो आम प्रभु आम क्रिश्चियन एंडेवर यूनियन पर प्रार्थना करुछु महिला समिति पर प्रार्थना करुछु संडे स्कूल पर प्रार्थना करुछु यूथ फेलोशिप पर प्रार्थना करुछु इंग्लिश एवं ओडिया सुसमाचार संगीत दल पर प्रार्थना करुछु बोर्ड मेंबर्स मान प्रार्थना करुछु प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स मान प्रार्थना करुछु पास्टर एवांजेलिस्ट मिशनरी मान प्रार्थना करुछु केयर टेकर्स प्रार्थना करुछु प्रभु पुणी प्रभु आम युवा भाई भूणी मैंने जो मैंने प्रभु आम सहर बाहर देश बाहर रही कार्य करती पाठ पढ़ती से प्रार्थना करुछु पिता इस समय विशेष भाव में प्रभु तुम अनुग्रह लोड़ुछु तुम्हें समान को आशीर्वाद करो एवं प्रभु प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु तुम सुरक्षार बलय मध्य रख हे प्रिय प्रभु यही समय विशेष भाव में प्रभु तुम निकट मैंने प्रभु धन्यवाद दूचु जो दान संग्रह कराई दाता दात्री मान को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु दान को तुम राज्य धार्मिकता निमित्त व्यवहार करो प्रिय प्रभु
आज प्रभु तुम पवित्र वाक्य आम शुणापी जाऊँ तुम जो दास को प्रभु अपराह्न समय तुम वाक्य परिवेषण करने मनोनीत कर प्रभु तुम प्रिय दास आम प्रिय संग्राम भाई को समर्पण कर प्रभु प्रभु तुम दास को आत्मा अभिषेक तुम्हें दियो प्रभु तुम दास को तुम्हें व्यवहार करुच से धन्यवाद दौच एवं प्रभु आज तुम्हें मुख दे तुम्हें आम सहित कथा कह जपरी प्रभु आम तुम मधुर अब शुणव साहाय्य कर धन्यवाद दौचु पिता तुम प्रार्थना शुणुवर प्रभु एत ओडिशार मंडली को तुम्हें आशीर्वाद कर ओ प्रभु ओडिशार प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी मान को आशीर्वाद कर ए दिन मानक प्रभु शीतल होगा दियो नहीं मात्र अधिक प्रभु आत्मार उत्तप्त हो तुम सेवा करने साहाय्य कर आमर देश राज्य ए भाइरस दूर कर प्रभु जेपरी नॉर्मल परिस्थिति आसो आम पुणी थे प्रभु उपासना गुरु एकाठी प्रभु तुम उपासना कर आम को से अनुग्रह प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछु धन्यवाद पिता तुम प्रार्थना शुणुवर सकल महिमा गौरव तुमको अर्पण करी ए प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुछु आमेन। आजर ध्यान निमंते आमने प्रभु वाक्य जो अंश पाठ करवा आपण मैंने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 अध्याय 29 पद ठारू 35 पदर शेष पर्यंत मुझे कहूँ माथ्यू 24 पर्व 29 पद ठारू 35 पदर शेष पर्यंत से स्थान रे प्रभु वाक्य यही प्रकार लिखा जाए मात्र से समय क्लेश उतारे अकस्मात सूर्य अंधकारमय हब ओ चंद्र आलोक देव नहीं पुणी नक्षत्रमाला आकाशर स्खलित हेबे ओ आकाशमंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे सेतेबेले आकाश रे मनुष्यपुत्रंकर लक्षण देखाजिबो पुणी से समय पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे एवं मनुष्यपुत्र को महापराक्रम व महामहिम सह आकाशर मेघमाल आगमन करवा देखिए आउ से महात्वरिध्वनि सहित आपण दूत मान प्रेरण करेंगे एवं से माने आकाशर एक सीमार अन्य सीमा पर्यंत चतुर्दिगरु तांकर मनोनीत लोक मान को एकत्र करेंगे डिम्बुरी वृक्षर दृष्टांत शिक्षा कर जेतेबेले तार शाखा सरस होई पल्लीवित हुए सेतेबेले ग्रीष्म काल सन्निकट बोली तुमने जानी थाओ सेपरि तुमने मध्य ए समस्त देखिले जे द्वार सन्निकट या जान मु तुमको सत्य कहूँ ए समस्त न घटिबा पर्यंत ए वर्तमान पुरुष कौन से प्रकार लोप पाइब नहीं आकाश पृथ्वी लोप पाइब मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नहीं प्रभु मान को तांकर पठित वाक्य रे एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु एवं तांकर पवित्र आत्मा द्वारा कथा कहतु यही समय आमने प्रभु वाक्य शुणापी जावा आज आम मध्य आमर मंडल पालक रेवरेंड संग्राम केशर सिंह अच्छा से आम को प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करेंगे आमने प्रभुंकर दासों निमंते धन्यवाद दो जे ए दिन मानक प्रभु तांको बहुल भाव में व्यवहार करुँच आम वाक्यर परिचर्या आशीर्वाद पाइचु मु विश्वास करुच्ची आज ए अपराह्न समय प्रभु तांको दासों को व्यवहार करेंगे एवं आम को से कथा कहे आसंता मैंने ये प्रभुंकर रब शुणापी जावा निज निजर हृदय मन को आम प्रस्तुत करवा मुझे प्रभु ख्रीष्ट नाम रे प्रभुंकर दासों को आह्वान करी से सम्मुख आसबे एवं प्रभु तांको अंतर जो वाक्य देते से आम को परिवेषण करेंगे रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह। परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण मान को प्रत्येक को नमस्कार जनाए एवं पुणी थरे मंडली पक्षर आपण मान को प्रत्येक को आज अपराह्न ओडिया उपासना को स्वागत करुच्ची ए दिन मानकरे आमने प्रभुंकर वाक्य जो विषय को लेकिन आलोचना करुच्छु से मूल प्रसंग होची प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन बा पुनरागमन संपर्क रे आमने विशेष करके आमनकर शास्त्रांश भाव में माथ्यू 24 अध्याय को नहीं अच्छु एवं सेथिर किछि किछि अंश को आमने भित्ति करिकि अध्ययन करुच्छु इतिमध्य आमने प्रभु यीशु कहिथिबा ताहांको आगमन संबंधी जो लक्षण गुड़िक विषय आमने आलोचना करुच्छु सेथिरु ताहा चारि भाग रे आमने देखुअछु किछिटा जहाँकि पृथ्वी रे घटिब किछिटा मंडली मध्य घटिब बा मंडली को केंद्र करी घटिब एवं किछिटा मध्य प्राच्य रे बा मिडिल ईस्ट रे घटिब एवं आउ किछिटा आकाश मंडल रे घटिब चारि प्रकारर चिन्ह बा लक्षण बा संकेत विषय रे प्रभु जीशु ये अध्याय रे कहि अछंती सेथि मध्यरु आमने तीनोटी विषय को वर्तमान सुधा आलोचना करिअछु विशेष करिकि जो दुर्दशा पृथ्वी रे घटिब सेथिरे भूमिकंप महामारी एवं
ଯୁଦ୍ଧର ଜନରବ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବ ବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ। ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଏକ ଆରେକକୁ ଧରେଇ ଦେବେ। ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଘଟୁଅଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଘଟଣା ସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଗତ 3 ଉପାସନାରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ବା ଫୋର୍ଥ ସିଗ୍ନାଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଫୋର୍ଥ ସିଗ୍ନାଲଟା ଯାହାକି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଅଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଇବଲର ସେଇ ଅଂଶକୁ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। 29 ପଦରେ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ସିଗ୍ନାଲଟି ସରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଥ ସିଗ୍ନାଲଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ବେଶୀ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ନ ନେଇକି ଉପର ମୁହାଁ ଅନେଇ ପାରିବା, କାରଣ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଘଟିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତୃତୀୟ ସିଗ୍ନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୃତୀୟ ସଂକେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତର ବିଷୟ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଘଟିବ। ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଗଲା 29 ପଦରେ, ସେ ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଥିବାର ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ସିଗ୍ନାଲଟା ହେଉଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ବା ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଏ ବିଷୟରେ ଲୁକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସିଗ୍ନାଲଟି ତୃତୀୟ ସିଗ୍ନାଲର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଘଟୁଅଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ନ ଦେବାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଇତିହାସରେ କେବେ କେବେ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବା ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ, ବିଲକୁଲ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଜଣାପଡ଼େ। କାରଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣାର କିରଣ ପ୍ରସାରଣ କରି ଆସିଅଛି, କିରଣ ଢାଳି ଆସିଅଛି, ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ଆସିଅଛି, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଆଲୋକର ତେଜ କେତେ, ସେ ସବୁ ଯେମିତିକି ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଘଟିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଘଟିବ, ଯଦି ଆମମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବିତ ରହୁ, ମୁଁ ଜାଣେନି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ରାତ୍ରି ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଉପରେ
जीवन धारण निर्भर करे बोली कहा जाए। आममानकर पाई ताहा आवश्यक अटे, वृक्षलतार पाई आवश्यक अटे, जीव जगतर पाई आवश्यक अटे। प्रतिटी विषयर निमंते सूर्य किरणर आवश्यकता अच्छी, सूर्यर आलोक आवश्यकता अच्छी। भाई भणी माने से सब हठात जिते बंद होते अवस्था कौन हम टिके चिंता कर देखंतु। एवं ज्योत्स्ना रात्रि चंद्रर आलोक कौलिया आलोक केते आनंददायक अटे, केते भल लगे, किंतु हठात ताहा मध्य आलोक दब नाही, सबकिछि ओलुटी जीव। केबे भी से प्रकार हेई नथिला, आ होई पारे ताऊ तारे आउ केबे से प्रकार हब नाही। मात्र यह निश्चित रूपे घटिबाकू जाउअछि, कारण ईश्वरଙ୍କ पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट एई संपर्क रे स्पष्ट भाव रे कहि अछंती। आ से जहा कहि अछंती ताहा नितांत घटे। केवल सेतिकी नाही सूर्य अंधकारमय हब, चंद्र आलोक दब नाही, ताहा ही नुहे, किंतु आहुरी गोटे कथा मध्य लिखा अछि जे आकाशरू नक्षत्रमाला स्खलित हेबे। नक्षत्र सबू और से गुड़िक विषय चिंता कले तो आहुरी आश्चर्य लगे। आमे सबु नक्षत्र विषय जानुना, होई पारे आममानकर ज्योतिर्विद माने किंबा आममानकर वैज्ञानिक माने किछिटा नक्षत्र विषय से माने आविष्कार करि अछंती, आ से विषय किंचित धारणा मात्र देई अछंती। कहा जाए जे गोटे गोटे नक्षत्र अच्छी सौर मंडल रे जहाँ सूर्यर कहीं केते लक्ष गुण बड़ बोली कहंती। जदि सूर्य एते बड़ एवं तार शक्ति, तार उत्ताप, तार आलोक एते बेसी, ताहले से जो नक्षत्र जहाँ कि सूर्यर केते लक्ष गुण बड़ बोली कहा जाए, ताहले तार आलोक, तार उत्ताप ताहा आउ केते भयंकर हब। आउ से प्रकार विषय जदि आकाश मंडल रु तलकू खसे, आ पृथ्वी सांगे जदि तार धक्का हुए, ताहले टिके चिंता करि देखंतु अवस्था कौन हब। जितेबाला बड़ बड़ धूमकेतु पड़े, अनेक वर्ष तले मोर मन पड़े, से समय स्काइलाब पड़ो बोलिकी गोटे बड़ भयंकर आतंक खेली जाइथिला सारा विश्व रे, विशेष करके आममानकर देश रे। लोक माने कौन कले, आज अच्छु काली मरी जावा, सेति कौन करवा, आज जहाँ भोजी भात कर खाइबा कथा आज खाईदवा, कारण काली मरिबा। एटा लोक मानक मन रे आसीगला। प्रभुंकर अनुग्रह हेतु स्काइलाब तो पड़िला, मात्र आममानकर पृथ्वी बक्षरे रुहे, ता होइतो समुद्र गर्भरे पड़िला एवं मनुष्य जाति रक्षा पाईगला। तेबे भाई भणी माने टिके चिंता करी देखंतु, नक्षत्र सबु जदि स्खलित हेबे आकाश मंडल रु, तेबे अवस्था कौन हब? सौर मंडल अवस्था कौन हब? धरा पृष्ठर अवस्था कौन हब? मनुष्य जातिर अवस्था कौन हब? केबे चिंता करुछंती कि? केबे भाभी पारुछंती कि? किंतु यह घटिब निश्चित रूपे। एई प्रकार भयंकर अवस्था आड़कू आम माने क्षिप्र गति रे दौड़ुअछु। भाई भणी माने सतर्क हवा दरकार। ईश्वरंकर वाक्य जहाँ आम मान को निर्देश दिए, जो विषय सचेतन कराए, सावधान बोली कि आम मान को शिक्षा दिए, से सब विषय आम माने ध्यान देवा नितांत जरूरी अटे। कारण अति शीघ्र विलंब बोली कहा जाई पारे। जेमती ओडिया भाषा रे गोटे प्रवाद अच्छी, नेड़ी गुड़ कहूणी को हेले किछि करा जाई पारे नाही। ठीक सही प्रकार अवस्था हुई तो आपणकर किंबा मोर हो जाई पारे, आम्मानकर हो जाई पारे, मानव जातिर हो जाई पारे। सेतिपाई ए भयंकर घटना सबू घटिबा पूर्वरु आसु आम माने निज निज विषय को सजाड़ी दबा। ईश्वरंक वाक्यर आलोकरे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट देइथिबा शिक्षार आलोकरे निजर जीवन को सजाड़ी दबा, परिष्कार कर दबा। कारण ये घटना गुड़िक निश्चित रूपे घटिबाकू जाउची। केवल सेतिकी ही नुहे, पुणी प्रभु जीशु कहू अछंती आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। ओ गोटे दिटा नक्षत्र खसी पड़िले सेरा गोटे कथा, किंतु आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। आ ईश्वरंक वाक्य रे लेखा अछि, परमेश्वर निजे घोषणा करिकी भाववादी मान को द्वारा कथा कहि अछंती जे शेष काल रे से आकाश को ही हलैबे। पृथ्वी को हलैले भयंकर भूमिकंप हुए। आकाश को हलैले कि प्रकार वातावरण सृष्टि हब? आकाश को हलैले सेथिरे थिबा शक्ति समूह विचलित हेबे, स्खलित हेबे।
आंब गछ हो कि कमला गछ हो कि जेकोसी फल गछ हो जिते से गछर फल सब पाची थाए एवं लोके से फल तोलिबा पाई चाहती कहीं कौन करती गछ उपर को उठी जाती एवं डाल को धरती एवं आउ गोटे डाल उपर ठिया होगी जोर 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 हलांती आउ हलैले पाची जाइथिबा फल सब पूरा सांगे सांगे सब तले पड़े बहु मात्रा रे पड़े। ए प्रकार की किछि कंचा थिबा फल मध्य से चाप हेतु से हलई दिया जाउथबा हेतु ताहा खसी पड़े। तेबे परमेश्वर जिते आकाश मंडल को कंपाइबे ईश्वर जिते आकाश मंडल को हलचल करिवे सेतेबेले आकाश मंडल शक्ति समूह विचलित हेबे से गुड़ाक तले खसिबे आओ ऊर्ध्वरु जहाँ सब खसिब जदि आम मानकर पृथ्वी उपरे पड़िब अवस्था केते भयंकर हब टिके चिंता करी देखंतु। ए सब घटना घटिबा समय रे विश्वासी कौन करिब ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने कौन करिवे आउ से विषय प्रभु जीशु ही परामर्श देई अछंती। प्रतिटी संकेत विषय कहवा समय जो समस्त घटना सब घटुअछि से घटना घटिया समय विश्वासी माने ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने से माने कौन करिबा दरकार से विषय प्रभु जीशु परामर्श देई अछंती। आउ एठी मध्य ए चतुर्थ संकेतर घटना सब घटिया समय मध्य प्रभु जीशु किछि परामर्श देई अछंती ताहांकर लोकमानकर निमंते आपणकर निमंते मो निमंते। तेबे परामर्शटा से कौन देई अछंती तांकर एडवाइस होछि लुक अप योर साल्वेशन इज नियर ऊर्ध्व दृष्टि कर कारण तुम्हर मुक्ति तुम्हर परित्राण सन्निकट अटे। भाई भणी माने रेलवे रे रेल पथरे चतुर्थ सिग्नाल को स्टार्टर सिग्नाल बोली कहा जाए अर्थात रेलगाड़ी टी प्लाटफॉर्म छाड़ी के परवर्ती डेस्टिनेशन निमंते अग्रसर हुए जीवाकू आरंभ करे। ठीक चतुर्थ सिग्नाल टी सही प्रकार अटे ताहा नूतन जुग आड़को ताहा आम्मान को नहीं जाए। ए पुरातन जुगरु आम माने नूतन जुग अभिमुखे यात्रा आरंभ करी दो। ए पॉइंट रु सब किछि विषय बदली जिबाको लागिब। तेबे भाई भणी माने वर्तमान आम माने जानू जे चारोटी जाक सिग्नाल ए पर्यंत संपूर्ण रूपे घटी नाही शेष हेई नाही। ए चारोटी संकेत मध्यरु जहाँ प्रभु जीशु कही अछंती माथ्यू 24 अध्याय सेथिरु किछिटा घटी अछि घटु अछि एवं आउ किछिटा आगामी दिन मानकरे घटिब। सेथिपाई आजी किंबा काली भितरे प्रभु जीशु आसी जिवे बोली कही के जो कहंती ताहा संभवपर नुहे कारण एठारे प्रभु जीशु स्पष्ट भाव में दर्शई निजर शिष्य मान को कही देइछंती जे प्रथमे कौन घटिब तापरे कौन घटिब तापरे कौन घटिब। आ जते आकाश मंडल रे ए समस्त अद्भुत लक्षण मान देखा जीव सेतेबेले से कहउछंती ऊर्ध्व दृष्टि कर कारण तुम्हर मुक्ति सन्निकट अर्थात मृत माने उठिबार निमंते एवं जो माने सही समय मरी नथिबे धरा पृष्ठ रे चल प्रचल होथिबे जीवित रहिथिबे से माने रूपांतरित हो जिवार निमंते समय आसी पहुंची अछि। कारण सही समय मेघमाला रे महाप्रतापर सहित महाविक्रमर सहित महागौरव एवं महिमा रे आम मानकर परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट विचार करिवार निमंते ए धरा पृष्ठ को से पुनरागमन करिवे। आकाश मंडल रे ताहांकर लक्षण देखा जीव आउ सेतेबेले चारिआडू पृथ्वीर चारिआडू विश्वासी माने जो माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरी थिबे से माने प्रथम रे उठिबे आउ जो विश्वासी माने ख्रीष्टंक ठारे विश्वास रे स्थिर रहिथिबे सही समय अथत मरि नथिबे से माने रूपांतरित हो जिवे एवं उभय दल एकत्र ऊपर को उठै निया जिवे मेघमाला रे आसुथिबा प्रभुंको पाछोटी नेबार निमंते ताहांको सहित सम्मिलित हबार निमंते ताहांको साक्षात करिवार निमंते भाई भणी माने सेतेबेले से महान परित्राण साधित हैला बोली कहाजिब। मन रखिथांतु आम माने 3 पर्यायर परित्राण प्राप्त हेउछु। प्रथमे जेतले प्रभु जीशु ख्रीष्टन को विश्वास कलु जीवन रे अंतर मध्य ताहांको स्थान देलु सेतेबेले आम मानकर आत्मार परित्राण हैला। पिता ईश्वर आम्मानकर विश्वास हेतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह हेतु आम्मान को धार्मिक बोली घोषणा कले अर्थात आम माने परवर्ती समय
ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପରିତ୍ରାଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ କି ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବା ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା, ଧାର୍ମିକ ବିବେଚିତ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ନିଜର ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ଥାନ ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାହା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇକି ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା କରି ବସୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଆମମାନେ ପାପ କରି ପକାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନେ ଅନୁତାପ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଭୁଲ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏଇଟା ଜାରି ରହେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୟାକୁ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିତ୍ରାଣ। ମନୁଷ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନୁହେଁ କି? ତାର ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତାର ଶରୀର ଅଛି। ଶରୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣର ବାସସ୍ଥଳୀ ବା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ଘର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ବା ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାଣ, ଯେ କି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଆଉ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଏ, ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ, ତାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରାଣର ପରିତ୍ରାଣ ଘଟି ଘଟି ଚାଲେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ନ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ପରିତ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ହବ? ଶରୀରର ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ମୃତମାନେ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଉଠିବେ ଏବଂ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ବଦଳି ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ପୃଥିବୀରୁ ସାଧୁମାନେ ଉଠିଯିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ଓ ସେ କି ପ୍ରକାର ମିଳନ ହେବ, ସେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଳନ ହେବ, ତାହା କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ, ତାହା କି ପ୍ରକାର ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ। କିମ୍ବା ତାହା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ତାହା ଏକ ଲୌକିକ ଘଟଣା ହେବ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପାଇଁ, ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ତାହା ଘଟିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ପତ୍ରରେ ସେ କହନ୍ତି, ତାହା ଆଖିର ପଲକରେ ଘଟିବ। ଆଖିର ପତାଟା ପଡ଼ିକି ଉଠିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ଆଖିର ପଲକରେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ମୃତମାନେ ଉଠିବେ ଅମର ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଏବଂ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଆଖିର ପଲକରେ ସେମାନେ ରକେଟ ଠାରୁ ଆହୁରି ବେଗରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। ଆଉ କେବେ ବି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଆତୁରତାର ସହିତ ଅନେଇଛି କେବେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ତାହା ଘଟୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାହା ହେଉ, ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାହା ହେଉ, ଆଉ ମୋତେ ଉଠେଇ ନିଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି
এই বিষয়କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭରସା ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ এই ଘଟଣାଟି ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମୁହାଉଅଛୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ସେଇ ଘଟଣା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅତି ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ এই ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାର ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই ଘଟଣାରେ ହିଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই ସମସ୍ତ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଯଦି ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ, ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ସବୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବ, ପୃଥିବୀ ମହାଭୂମିକମ୍ପରେ କମ୍ପମାନ ହେବ, ସବୁକିଛି ଟଳମଳ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖୋଜିବେ, କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଅଟଳ ଅଟେ, ଯେଉଁଟା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନୁହେଁ କି? ବିଶେଷ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆମମାନେ ଗଲାବେଳେ, ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜାର୍କିଂ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଉଠିକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ? ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ଥିବା ସେ ଆଇରନ୍ ରେଲିଂକୁ ଆମମାନେ ଧରୁ, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁ, କିମ୍ବା ସାମ୍ନା ସିଟ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତିକି ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁକିଛି ବିଚଳିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା, ଦୃଢ଼ ରହିଥିବା ବିଷୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହିଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କ'ଣ? ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି 35 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍ଥିର ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ, ପୃଥିବୀ ଦଗ୍ଧ ହେଇକି ତରଳିଯିବ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ପାଇନାହିଁ, ପାଇବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଲା ପରି ଲାଗେ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆଧାରିତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିବ ନାହିଁ, ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ, ଟଳମଳ ହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିକି ରଖ, ତାହାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ଏ କଥା ସେ କହନ୍ତି। 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବିଚଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟଳ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ତାର ଭାବ ଅଛି, ତାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ବା ଏହି ବାକ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋତ୍ର ବା ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋତ୍ର, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିହୁଦୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବେ। यार माने नुहे जे जीशुଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଂଶ ଜୀବିତ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିହୁଦୀମାନେ, ସେମାନେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଆଉ ଆଜି ତାହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। এই କଥା କୁହାଯିବାର ଅଲମୋଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଛି। ମାତ୍ର ଜିହୁଦୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋପ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଇତିହାସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ, ସମ୍ରାଟ ମାନେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠିକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବେ, ଏମାନେ ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯାହା ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ତେବେ କେବେ ହେବ? କିଏ ଆସିବେ, କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଗତ 2 ଥର ଧରିକି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିଛି, ସେ କେବେ ଆସିବେ ତେବେ? ଆଉ ଏହା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ଛାଇ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବଟି, ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେହି ପର୍ବଟି ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବରେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ସିନୟ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ, ସେହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପାଇଲେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଥିବାର ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ 2ଟି ଘଟଣା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଦିନ ଦିଆଗଲା ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣୀରେ 3000 ଲୋକ ମୃତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢଳାଗଲା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ, ସେଇଦିନ 3000 ଲୋକ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାନ ବି ପାଇଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଯେଉଁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ, ଆଉ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ। ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବର ସଫଳତା ହେଇଛି କି କିମ୍ବା ଆଉ ଥରେ ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଫଳତାକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀୟ ଧର୍ମନେତାମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମସିହ ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ତେବେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସିହଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମସିହ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମସିହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମସିହ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଆସିବେ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଖରିୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ଯୋହନ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମସିହ ପ୍ରକାଶରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦିଅ, କାହିଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ପର୍ବକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବର ସମୟ ଆସିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶରେ ଆସିବେ ବୋଲିକି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ତେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଲା? ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି এই পର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜାଣୁ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ବିବରଣକୁ ଦେଖୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ପିତା ଯାଜକ ଜିଖରିୟ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟକୁ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଅବିୟକ ଦଳର ଅଷ୍ଟମ ଦଳର ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପାଳି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ବର୍ଷର 4th ମାସରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତା ପର ବର୍ଷର 7ମ ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏଲିସାବେଥଙ୍କର ଗର୍ଭରେ 6 ମାସର ଶିଶୁଟି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 9 ମାସର ଶିଶୁ, ଏହି ପ୍ରକାର 15 ମାସ ବେଳକୁ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ପଣ୍ଡିତ ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ବାହାର କରିକି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଝାମଝିରେ ଏହି ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ବୋଲିକି ଧରି ନିଆଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇନକାର୍ନେସନର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ବିଷୟଟା ହୁଏତ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୋହନ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହି ଟାବର୍ନାକଲ୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ୱରୂପ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସତ କଥା, ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମହିମା ସଦୃଶ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, এই ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବର ବିଷୟଟା ଯେଉଁଟାକି ସଫଳ ହେବାର ବାକି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହୋଇପାରେ କେଉଁ ସାଲ ଆମମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସାଲର ହେଉନା କାହିଁକି, ହୋଇପାରେ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇପାରେ ବୋଲିକି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମସିହ ଆସିବେ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଅନେକ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତକୃତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ସତୀ କନ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ନା ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଯିବେ ତେଲ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ, ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାକ୍ଲେଶର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଠାରୁ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ମିଳିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ହିଁ ଆସୁ, ଆମମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସଜାଗ ରଖିବା, ଜାଗି ରହିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତା ମାନେ
प्रार्थना करिबा। मु विश्वास करुच्ची आज ये अपराह्न समय प्रभु आम सहित कथा कहते एतबेले प्रभुंकर वाक्यर प्रत्युत्तर करी आमे निज निजको प्रभुंक हस्तरे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद करू करू प्रभु एतबेले आउ थे तुम अनुग्रह सिंहासन निकट रे निज निजको समर्पण करुचु। तुम दासंक द्वारा जो समस्त कथा मान को कहिच तुमर वाक्य निमंते तुमर धन्यवाद उच्च पिता। हे प्रिय प्रभु आमान को तुमर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत होगापी साहाय्य कर, एक प्रस्तुतर जीवन काटापी मते एवं मोर प्रिय भाई भणी मान को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। तुम्हें कथा कही तुम दासों को तुम्हें आत्मांकर अभिषेक दे व्यवहार कर तुम पवित्र नाम को धन्यवाद जणे एक क्षुद्र प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु, आमेन। आसंतो शेष आशीर्वाद भिक्षा करिबा। एतले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, प्रभु ख्रीष्टंकर अनुग्रह, पवित्र धर्मात्मांकर चिरंदन शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता और चेतना आम मानकर सहित ख्रीष्ट स्थित प्रत्येक विश्वास भाई भणी मान सहित यही समय ठूर ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदा काल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु, आमेन। समस्त को नमस्कार। ईश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु।